گفتم غمی تو دارم. گفتا غمت سرایت. گفتم کی ماهی من شو. گفتا اگر برایت. گفتم زی مهر و ارزان رسمی وفا بیاموز. گفتا زی خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راهی نظر ببندم. گفتا که شب رو است از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی همود رهبر آید. گفتم خوشا هوای کز باد صبح خیزد. گفتا خنک نسیمه کز کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن که بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی از صلح دارد. گفتا مگوی با کس تا وقتیام در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد. گفتا خموش حافظ کین غصه هم سر آید. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷои аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷои дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷои сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 92550290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.